Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ulamauna al-aizza wa masyayikhuna al-ajilla serta jana para habaib, para alim ulama, para masyayikh alladhina kanu fi hadzal majlisi alladhina sami'nahum wa ata'nahum wa nakhussu bidzikri Kiai Sami'an Syarif. Beliau selaku pengasuh madrasah Miftahul Arifin, segenap majlis keluarga besar almarhum al-maghfirullah murabbi ruhina, guru kita semua Kiai Syarif Hidayatullah sarafallahu qadrahuma wa tawla amruhuma bidul isa'ida fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati wa nakhussu bi dzikri Kiai Ihya Ulumuddin. Beliau dari Pondok Al-Mahad Lan Bulan, Al-Murad Lan Bulan. Dan saya hormati para tamu undangan, para alumni, para santriwan santriwati, dan saya sangat hormati dan saya takdimi. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, namun dari saya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada beliau. Hadirin yang berbahagia, di awal pertemuan ini marilah kita diawali dengan ucapan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya selalu merata kepada seluruh umat manusia, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bertafakur bersama lewat suatu event setiap akhir sana, tiada lain ialah halal bihalal di Madrasah Miftahul Arifin yang ke-6 kalinya. Harapan dan impian semoga lembaga ini dijadikan suatu kekuatan Islam yang berdiri tegak di gersangnya glamor umat yang telah menyelimpang jauh dari ajaran agama Islam, sehingga lembaga ini bisa berproduksi generasi yang berakhlak karimah, yang siap dan sigap menjadi panutan agama dan penerus bangsa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang motivator agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap mengalir deras sang reformasi dunia Nabi akhir zaman, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, tiada lain untuk menjadi rahmatan lil alamin, yang telah mengangkat harokat dan martabat kita dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan nikmatul Islam wal iman. Harapan dan impian mudah-mudahan kita semua termasuk dalam barisan umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau, dari la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk tidak menjita detik waktu yang terus berlaju,
saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan acara pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan suratul Fatihah, yang mana hal ini dipimpin oleh Kiai Khalili Saroni. Disusul acara yang kedua, pembacaan surah Yasin, yang dipimpin oleh Al-Ustadz Fajar. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan alumni, disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Alwi. Acara yang keempat, Mau'idatul Hasanah, yang mana hal ini disampaikan oleh Kiai Ihya Ulumuddin Muhammad Fadullah Sadri Al-Mahad Al-Mubarak Lan Bulan. Dan acara yang terakhir, penutup setrip doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai pada acara malam hari ini. Yang acara yang pertama ialah pembukaan suratul Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة لحضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع أستاذنا ولجميع مشايخنا ولجميع قرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد شارب وأصوله وفرعه ومن انتسب عنه، وخصوصا إلى حضرة الشيخ أقرب وجوء جنبك وزوجها، وإلى حضرة الشيخ مزكي وجوء تقلم وزوجاته. الفاتحة على ما نوى الحاضرون، الفاتحة على ما نوى سلفنا الصالحون، الفاتحة على هذه النيات ولكل نية صالحة بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. Disampaikan terima kasih. Dengan adanya pembukaan suratul Fatihah, acara demi acara berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana hal ini dipimpin oleh Al-Ustadz Fajar. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring dek setuju tamu undangan Majelis Sinareng Sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العليم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dengan adanya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, kita semua bisa tenang, hati kita bisa tentram. Amin amin ya rabbal alamin. Disusun acara yang ketiga, sambutan alumni, ramah tamah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Alwi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Ki sambil lalu ngereng buka sambil lalu ki tako teerana nikah wala beri kesokan ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sambutan kadin toh lain, kita pada pan-panapan sebekal sampai yakin kita sarang Ustadz Bustami juga sederja asatid kita bakal berdekardus ajalanan kita untuk kemaslahatan madrasah atau kedua alumni. Insyaallah pengatarona pengasuh kadin toh bakal nambah korseh karena setiap tahun atau sebendan reba kita kewalahan untuk korseh kita kewalahan aslina malam mangken kita korseh sewa dari taman perlu 500 mohon perlu maka saya ibu beda ekonina namun ngetina tak siap setelah konfirmasi sarang pengasuh
karena acara alumni masa skor sewa ngakin koreng sewakin koreng kinto kewalahan malar manter bi Allah barokahna kekompakan alumni kinto seteja wali murid juga dan simpatisan seteja malar manter sareng Allah untuk tahun ke depan korseh kinto bisa nambah sampai 500 atau lebih dari 500 amin Allahumma amin Allahumma salli على محمد يا ربي صل عليه وسلم ngereng si ikhlas sah sahabat obengah kardus kintoh jalanan sahabat si ikhlas kintoh Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية أما بعض setajana para alim, para ulama sebutan kaulah hormatin tak kalip jukan selera nasi mulja murabbi ruhina Kiai Haji Ihya Ulumuddin Muhammad Fatullah pengurus masyayikh hisab dari Pondok Pesantren Al Mubarak lan Bulan jukanan sebutan kaulah hormatin selera nasi mulja Kiai Haji Ahmad Faiz selaku penanggung jawab Yayasan Kadinto Miftahul Arifin tak kalip jukan selera nasi muljah pengasuh Miftahul Arifin Kiai Haji Sami'an Sarif kesetajana keluarga besar siap tina tak bisa nyebut asmah setong per setong namun tak bisa ngorangin rasa hormat badan kaula para beliau Kadinto sejanganan setajana para asatid wal asatidah para wali murid wali santreh alumni santreh kesetajana sebutan kaula hormatin jukan pertama-tama ngering menuju syukur da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sekak dimah Allah taala apareng pansepanapan nikmat sehingga badan kaulah serang para ajunan setuju bisa kilengki bisa bermuajahah dalam rangka rutinitas setiap tahun kita pertemuan halal bihalal
Penapa halal bihalal Kak Dinto? Halal bihalal Kak Dinto arteh sesungguhipun kintoh pertemuan saling memaafkan. Seandainya halal bihalal Kak Dinto sahabat sebelum berlebaran kinto beni halal bihalal lain arteh. Kita pertemuan alumnian kinto. Lemang kini ketepak halal bihalal kinto saling memaafkan. Si amoso tore saling sapah, si beci tore saling sapah, si sombong tore parende ateh. Kinto kesedajan namin ang kanyamay halal bihalal. Pas elengkapi sarang temu kangen antara sesama alumni, timin sesitung kelas, timin sesitung madrasah, mungkin bisa apangki boleh. Mungkin ampon lelumbra, ampon umum, banyak-banyak madrasah, banyak-banyak pondok pesantren kinto diadakan alumnian. Apa-apa sampai kiai dan bulan kinto kaya sepuat hebu sapa-sapa orang sentar ke alumnian dia paman senyabis kesengkok tebuna kaya sepuat dan bulan. Apa-apa sekak dinto karena hak hikmana pasti hikmana raja berokana pasti raja kinto timin sampo tokaran, timin sampo saling tinju, timin sampo saling sentem, timin sampo saling anu kinto mungkin apangki ampun seberapa tahun apangki sebeda tebu-tebu seorang percugah kinto mungkin apangki nikah situng sikapeng dua apa-apa halal bihalal kinto sahabat nang rutinitas atau halal bihalal kinto sahabat nang lebih utama kinto sahabat nang kinto nang yayasan karena kulah dan kulit tibi sebagai alumni si Kak Dinto alumni Kak Dinto kucukanan sedajan para ajunan sebagai alumni kinto male tapangki sarang guru nyabis dak guru kinto beni acarana guru beni acarana pengasuh beni acarana tuan rumah sebeda nang Kak Dinto kinto acarana kita semua bersama artian siapa-siapa orang alumni siapa-siapa orang ni Kak alumni santre alumni saanyar lulus tabas sabit lulus wali murid todus antara Kak kanto berarti nikah empon lah peke kesantrennya peke karena santri kinto tebun kiai tebun ulama selama betul kaulah nikah pernah sekolah beden Kak dinto kinto selamanya teti santri abadan teti santri lemang minang Kak dinto betul kaulah timin sekolah Kak dinto ngaji Kak dinto sampai peleman sampai alakoh tempat lakoh dan kaulah ngaji badan kau lah salat, badan kau lah sedajan lebih andi ilmu sakoni ya cerakin. Kinto minangka andi ilmu saya ajarin bi guru sebenarnya Kak Dinto. Mana kan Kak Dinto badan kau lah nikah sebagai mewakili, artinya yang mewakili dari ketua alumni dari Bapak Masiri karena Kak Masiri kinto pakon teti ketua ngereng Ustaz. Mungkin kerokeng ketua pacangkok tebuna. Keng mensuruh bumik dina tebet temur pas Kak Dinto habe remah. Ki ampon pokok alumni kinto abdi nyoon abdi ngemis sebagai ketua alumni perwakilan dari ketua alumni minta kekompakan tekanan dari madrasah tekanan dari asatid tekanan lebih dari pengasuh tak pernah beda tekanan apapun sepersen pun kinto tak pernah beda tekanan tetima nabi wali murid otaba santre otaba alumni mirang kinto tekan tabungan kotole sekian setahun punten hakillah tahadas bin nikmah kinto alhamdulillah panggung korseh kesedajana nika fasilitas muka-muka sarang Allah nika ngandi kesedaja fasilitas nika tak nginjem mohon perlu nika enjem ke orang nika malai tadi amal badan kaulah bengatuah badan kaulah malai tadi andi amal kesedajana bila nika sewa akin malai andi uang kas untuk madrasah kecukanan madrasah Kak Dinto kita sebagai aktif Kak Dinto kejugaan kesedajan para asatid pengasuh Kak Dinto tidak tahu menahu tentang isi obeng seneng alumni Kak Dinto makanya dari kita semuanya ini transparan adapun berapapun uangnya yang kita peroleh dari alumni kita tetap transparan diumumkan abing sepenapah karena sekian yang jambi sekian ini jelas pembukuannya jelas artinya sebagai wali murid, sebagai alumni, sebagai santri pernah beda hati ngonek bila beda guru kinto kurus ini oleh 300 obeng oleh sekian ampon kinto pembukaannya ampun jelas
pembukuannya ampun jelas dari oleh tabungan sesedajana Kak Dinto. Kedua kali epon salawat sarang salam atina ngaturake junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Rasulullah faktabatan kaula sarap para ajunan seteja dari alam sepetang efek tada alam setera sehingga batan kaula sareng para ajunan seteja bisa ngaoningin ikadima hak ikadima sebatil kinto minangka keseteja neka syafaat atau pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinata lanceng pemator kinto cuman mewakili dari ketua alumni kejungan dari keluarga besar sebeda nang kadin tempat. Nomor situng abdina nyoon pangaporah kesetejeuna para wali murid, kesetejeuna para wali santreh alumni, teh santreh kesetejeuna lebih nang simpatisan kong langkong da guru semulja kinto sedari bulan tujukanan guru seteja saya ampun rabu nang kadin tetap abdina nyoon pangaporah manabi beda hidangan, manabi beda korang perjuga saya ampun aturakin da para masyayikh da para alumni da para asatid da para simpatisan abdina nyon pangapora namung sakak dintoh kemampuan dari badan kaulah. Kedua kali epon abdina mewakili dari ketua alumni dari Bapak Masiri kita nomor situng kita tetap selalu menjalin silaturahim antara sesama alumni. Alhamdulillah alumni kintoh Miftahul Arifin ampun beberapa bulan setelah pongkor kita ampun membentuk alumni kita 3 bulan sekalian. Alhamdulillah sudah berjalan ampun lah kenging beberapa bulan para setahun ampun lah berjalan alhamdulillah. Malar manter nyon tua nah kesetajana kong langkong da para masyayikh, kong langkong da para sepo, kong langkong da para tokoh masyarakat. Malar manter tak mangkiah petena apapun, tak mangkiah konflik apapun tentang alumni kinto artinya ngemisah mewakili dari Bapak Masiri kesedajana cukanan para alumni ngireng alumnian 3 bulanan sekalian kadintoh ngireng paramih ngireng pakompak akin malar manter suatu saat alumni kinto berjalannya bukan cuma dari Madura pengetahuan batan kaula sarang asatid selain malar manter dari alumni Banjarmasin alumni Pontianak kinto abdina tero berbangkit tero nikah kesedajan alumni kita kompak nikah setero nikah kompak tero alumni Banjarmasin nikah tero merabua guru tero merabua pengasuh tero merabua tretana pengasuh ngereng kesokan ampon cek wamiwa andaikan mengadakan alumni nikah di Banjarmasin berjalan di Pontianak berjalan di Surabaya berjalan nikah permintaan badan kaulah sedang asatid selain maka dari Kak Dintoh untuk sementara kinto di Madura kita perbaikin dulu di Madura senapa orang kita tetap berjalan insyaallah kemis yade kinto insyaallah compong kabat hori temur kota Bakak Jabir insyaallah nikah alumnian prami yakin sedajana alumni sekitar berangkat alumni sudah Kak Dintoh prami laki bini laki na alumni bini na alumni pada yarap hadir tak mangkina se cak gudungdung cak gerungong kita mangki aing mangki roti tak ki mangki sama sekali ampon ken apangkina ken antara panjenengan kita abektah keberkatan abektah ilmu insyaallah karena bakal irabuin bu nyai bakal irabuin pengasuh kita bakal irabuin sedajana para sepo insyaallah maka nanti ini cuman minta kekompakannya saja dari segi apapun saja nikah saya badan kaulah makanya alumni kita kadang-kadang minder sebagai alumni ini minder beda acara neng madrasah todus entara ustad todus entara tak yon jeng bi bunyai tak yon jeng bi pinter ampon pinter nih kita nikah tuan rumah sudah Kak Dintoh bunyai kiai pengasuh sudah Kak Dintoh tak ngarep apa dari panjenengan abdine emot hebunu guru abdina ngabdi di bulan kinto ampon lah ampon 14 tahun 15 tahun jam sapan apa saus telepon sareng beliau kiai andi acara ustad sana usani janjiban orang andi acara punten kalian bulan engki nikah abdina keresah tibi kinto ngabdi guru abdina ngemis ya kan kapan jenengan seteja para alumni mau nikah perlu guru sana jam sapan saus nikah ampon berangkat kadang-kadang nak-anak kene temu cek rosorwah ngitek kene temu rosorwah aja macam ronyor pinter ngitek nikah
betul kalau kadang-kadang kintoh. Makanya ketika keluar dari madrasah kadang-kadang kula panjenengan minder. Abada madrasah, abada acara nang madrasah kita todus sementara tak yonceng ampun tak perlu cabisen nika tak perlu panapah dari pengasuh nika tak perlu panapah gen ite ngalin abdine mode guru kinto ampun Ustaz ja'al aku sebagai alumni nika ja'al aku gen nika teh labi guru bunga guru ampun nika ganjaran makanya beda situ kejadian nika pondok nika alumni dadi kiai luar kapan holan entar kon jengan karo duka bi kiai dukanin tak keji santre pantar kon jengan tardena entar kon jengan artinya entar kon jengan pelajang kon jengna kiai ini ke kol 2 entar kol 2 entar nyongkem keng kol 2 nikah dan nikah kula panjenengan sebagai santre himbauan dak ten kula tipi juga nanda para alumni selain manabi beda ekeding nikah beda acara kinto yang mencangkup dari acara kita ampun jadus todus berangkat bismillah pakompak nikah je ngarepan apa kita keberkatan nikah berokah karena al berokah nikah bil khidmah nikah berokah nikah tak akan oleh tak kalah benda khidmah kula panjenengan makanya debuna Sayyid Alawi engkau je bunga ke santre saya ngabdi daripada santre saya ngaji meloloh bunga ke santre saya ngebula ke engkau sambil ngaji sambil ngebula cuman belet dah pada raja jogan belet pada raja karena kesanting sarang kiai namun insyaallah peten kaulah nikah sarang alumni selain kor ikhlas pakon guru isra kebara mangkat kebara abdina ningalin dia para santri abdina ningalin dia para alumni seampun ngabdi kehidupannya ngabdi dia para guru ngabdi dia yayasan insyaallah oding kita sempurna kung langkong silaturahim makanya pada situng hadis dari Imam Bukhari siapa-siapa orang yang keterwa jember rezekinya pebanyak asilaturrahim nikah artinya timin mun bulan seminggu dikanin bi kiai dari kadim ustad dari kadim mangake paling ngoning mun di ibadah sareh banyak balane sareh insyaallah gampang rezeki nikah artinya sebaliknya je mepegek kebalah artinya beten kaulah sebagai alumni atau simpatisan wali murid ngiring pesampak pekompak perapak sedejena alumni sepo tak langkong seporan kesedejena alumni dan ngudadan kong langkong nota pesantren kesedejena kasih bakal tadi alumni beten kaulah ngemis sedia para ajudan sedeja cek pejawaki dari guru cek pejawaki dari madrasah sekadintoh karena beten kaulah Nabi tak gengseh setiap tahun ada ibadah akin berdekatin tohal pertemuan yang kadin toh dan kau ini kayak gengseh dek guru pada ben arek yang kui mololo tak temani gengseh itu tompon makanya dari kadin toh beten kaulah sebagai alumni merantau ke perantauan beten kaulah ini alakoh nyopre borokana guru nyopre borokana orang sepo 2 insyaallah beten kaulah ini ke Jember beda perantauan de tengah beten kaulah ini ke Nyabis beten kaulah ini ke Aspora de guru insyaallah beten kaulah nikah berangkat kalaban pelai menujukan insyaallah kalaban nikah oleh keberkatan ban oleh nikah kesehatan amin Allahumma amin abdina sebagai pribadi nyon pangaporah manabi bade tebu cangkolang dak para sepo dak para tokoh abdina tak pantas king cuman mewakili dari ketua alumni abdina nyon pangaporah pebu pangaporah namun sakadin toh saya aturake beten kaula akhiran minni ihdinas siratal mustaqim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Disusul acara yang keempat sekaligus penutup setrip doa yang mana hal ini disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Ihya Ulumuddin Muhammad Fathullah Al-Mahad Mubarak dan Bulan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qurril mayamin wa bi'atharihim iktafa ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil afadil wal amathil, setajah para masyayikh, para ulama, tokoh masyarakat, para asatid, para sepuh, utamaipun hadratil mukarram wa hadratil syekh Kiai Ahmad sebutan gaula sangat amujarki, wa hadratil mukarram wa hadratil syekh Kiai Ashik sebutan gaula sangat amuljaki, wa hadratil mukarram wa hadratil syekh Kiai Sami'an Syarif sebutan kaulah sangat abul jaki. Syukuran tak kalib semurjah Kiai Muhammad sebutan kaulah sangat abul jaki. Syukuran Kiai Ahmad Munadin sebutan kaulah sangat abul jaki. Kesarangan syukuran Kiai Khalili Sya'rani sebutan kaulah sangat abul jaki. Sarang setajana para ulama, para masyayikh seabtina tak bisa nyebut atau bersitung, namun rasa takzim dan penghormat dari Al-Fakir tak ngurangin dak setajana beliau semuljah Al-Ustadz Ahmad Faiz, Al-Ustadz Nasiri, kong langkong semuljah Al-Ustadz Alawi, segestajana abdina sangat amuljaki. Awal pemator ngereng sami-sami amucih aserta asyukur keajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimah esat malam mangken kaulah sarang patah pancingan setajah bisa hadir, bisa akompol, bisa alingki neng halaman sepenuh barokah kadintoh dalam rangka reuni pertemuan setajah alumni dan simpatisan saya bedaki neng malam mangken malar manter hadir kaulah sarang patah pancingan setajah dak majlis ilmu kadintoh kaulah sarang patah pancingan setajah itu tiakin orang sebetul-betul lebur dak ke tempat kesayan, lebur dak tempat pengajian, pan malam manter kaulah sarang patah pancenan setajah aku boleh kat itu tempat muka-muka sarang Allah Subhanahu wa taala kecatatlah amal ibadah sekeratu pakai dengan junaknipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kaulah sarang patah pancenan setajah itu tiakin orang seselamat sefajrah fi din wa dunya wal akhirah, amin Allahumma. Salawat dan salam seaftin tak kalib ngaturaki dak kanjeng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dima kaulah sareng patah pancenan setajah selaku umat beliau tatonah ngarep syafaatipun kanjeng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong langkong pagi ning hari mahsyar muka-muka kaulah sareng patah pancenan setajah inyaku umat Rasulullah, bahkan inyaku umat paling istimewa pakai ngajunan pun Allah Subhanahu wa taala sehingga kaulah sareng patah pancenan setajah melu kesenangan melu kenikmatan pakai ngajunan pun Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Para hadirin seabdin sangat amul jaki kelak sareng panitia semuljah Al-Ustadz Alawi banyak inyong kapaki banyak inyatoraki pan sepenapan budabuan saya khusus dak setajana alumni sareng simpatisan kadintoh anan kaki dalalah dak kaulah sareng patah pancenan setajah bahwa hubungan santre sareng guru kadintoh berpersampungan tali sekuat sampai ada buaki kelak dengan Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ngireng kaulah sareng patah pancenan setajah asampungah iantara nak kadintoh guru bang santre maksudnya bila asampung iantara guru bang santre kedua-dua angka kadintoh pasti afektah kenikmatan pasti afeknah
keadaan itu kesayangan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kenapa napa mak? Bila guruh keadaan itu ampun asampung sarang santre. Juga santre keadaan itu asampung bang guruh. Keadaan itu kenikmatan itunya erasa akibi kaulah sarang pada pancenan saja. Kenikmatan yang akhirat fa insyaallah kedua-dua keadaan itu tetih orang keadaan itu sepatut contoh bi kaulah sarang pada pancenan saja. Fa insyaallah kedua-dua keadaan itu oleh ridho ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa dipun Rasulullah al-alim wal muta'allim syarikani fil khair wasairun nas la khaira fihi. Ojak mandunga keadaan tu orang alim guru sareng santre bila akompol neng tempat neng majlis keadaan tu kedua-dua keadaan tu bareng kesayan anu tuaki ibadah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Syarikani fil khair. Andal kedua keadaan itu dalam masalah kebagusan. Dalam masalah anilai aki ibadah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Guru keadaan itu bila engak ke santre. Fa insyaallah badan santre saya engak kibi guru. Santre keadaan sah andi keistimewaan mungku ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Asampung guru dak santre keadaan itu minangka asampung keadaan itu masalah ilmu, masalah ibadah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada buat ane kesemangken laula murabbi ma araftu rabbi. Cek saking tada keadaan itu guru batan kaulah, saat didik dak batan kaulah, sama lain dak fokusan dak batan kaulah, sama lain akhlak dak batan kaulah. Yaktana kaulah sarang pada pancenan saja tak oning jalan ibadah keadaan itu setepak da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pancenengan ni kesemangken etetiaki orang sukses, etetiaki orang ni kemulja, etetiaki orang ni kesemangken alim keadaan itu semata-mata keadaan itu minangkah keadaan itu didikan dari guru kaulah sarang pada pancenan saja. Benar dari ilmu dari Allah, fuyudat futuhat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sedajan keadaan itu pakai wasilah, pakai pelantaran keadaan itu. Tak nampun keadaan itu langsung ni ke alim, langsung keadaan itu pintar punten gitu mak. Karena sedajan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itunya keadaan itu pakai proses, pakai tahap demi tahap keadaan itu. Santre ani kesemangken. Mungkin hanya masantre ki sama nak kana ani ku semakin ki ajar, ani ku semakin ki nembe ilmu. Saampuran ni ku semakin daki oning ilmu, oning ni ku semakin pendidikan, ani ku sampai raja, ani ku semakin bi Allah Subhanahu wa taala jadi tambah ilmu nah, ani ku fa insyaallah jadi tambah kebagusnah ja ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa menabi guru aciling aki santre. Santre seperti Jakarta, santre seperti Jogja, santre seperti Pontianak, aniku semakin engang guru niku semakin dak santre niku semakin ke cuma apa-apa. Cuma dua saya kayak ini semakin. Muka-muka ya Allah ibadah tentang santre seperti Pontianak, seperti Jakarta, muka-muka tetap niku semakin ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka kita tetap asolata, muka-muka kita tetap apa saah. Ni kasi ijagah ni semakin bi guru. Maksudnya apa? Guru ni semakin enga jalakar santri kinto persabuan kuat dak guru. Menabi santri keadaan tu asampung dak guru. Fa insyaallah keadaan tu kenikmatan ikan di santri kinto lain ibadah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi mung guru ani kesemakin enga dak santri ani kesemakin sebedah ikin mah badu jauh ani kesemakin parlon ini kesemakin atu aki manter tang santri seperti Jakarta seperti Jogja seperti Pontianak kita tetap ibadah da ajunan pun Allah Subhanahu wa taala senomor situng senomor dua muka-muka usaha sareng Allah Subhanahu wa taala pelancarah kangku nambahan ibadah da ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
kadin toh badan apa terpancenan saja sampun akompol dak kadin tu tempat kadin tu ki engak ke guru ki asampung dak guru fa insyaallah asampung kau sareng patapancengan dak guru fa insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala bakal paringin hidayah bakal paringin inayah sebagus dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para hadirin seabdina sangat amul jaaki. Karena ngemoten gelak keadaan sudah pun Ustaz Alawi halal bihalal. Ceretan halal bihalal kita mak dimin cepon. Presiden Soekarno mator niku semakin dek Abdul Wahab Hasbullah niku semakin Jombang. Mator keadaan toh waktu dimin keadaan itu banyak perbedaan masalah partai, perbedaan masalah ni kesemakin rukyat, perbedaan ni masalah ni kesemakin identitas, ni kesemakin banyak perbedaan ni kesemakin. Jadi mator ni kesemakin Presiden Soekarno ke Abdul Wahab, ni kesemakin Paman Gus Dur mator, ni kesemakin pakai apa? Kintoh banyak perbedaan antara manusia sekintoh itu. Jadi Bik Abdul Wahab aniku semakin hasbullah paringin keputusan paringin dayafain mula bertelasan kakeh agabai topa aniku semakin ananda aki panapa topa ka adisa ananda aki niku semakin kompak asar ku tak barang asapesa nih kemak aniku semakin ceretan beras pertama niki sebelum etana lain aing sebelum etana aki ini kan lain bang beras topa aniku semakin lain bang beras jadi pagi kita tiaki topa itu tiaki lontong pah mesitum anika dan sebenarnya kejukan aniku semakin ibadah aki ini semakin halal bihalal iantaran kong langkong alumni iantaran niku semakin bala tetangga aniku semakin ibadah aki acara halal bihalal aniku semakin fa insyaallah beri dumalam andi perbedaan andi ini semakin berantak saya andi kekalaban ibadah ki halal bihalal andi kepada halal pada songkosong fa insyaallah pada jember pada ini semakin sejajanah pada nucuh ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini sebataki pada bang topa pada bang lontong topa bang lontong ni ke pangtatiaki topa ni semakin pasitung asar ku tak lain nih semakin beras lain muntik tanaki nih kan badan topa ang lain nga lain nih semakin pang besitung ani semakin besitung ani semakin jadi lontong jadi topa dan sebenarnya kejukan dalam halal bihalal nih semakin bedaki telasan topa ananda aki malay makhluk kaula sarang patapanjana sedaja manusia nikah seberi dumalam andi perbedaan andi ini semakin selisih pendapat selisih pemangki fa insyaallah neng ada semakin keadaan toh ibadah ki halal bihalal fa insyaallah sedaja niku semakin pada kompak pada niku semakin areng sareng kanggo niku semakin acabis ku guru malay panapa malay kaula sarang patapanjana sedaja miloh barokan guru amin ya rabbal alamin. Kinto maksud totojuna kaulah sarang petapancenan saja mesemak ke guru mesemak ke ulama aniku semakin fa insyaallah kaulah sarang petapancenan saja bila mesemak ke ulama kong langkong mesemak ke guru fa insyaallah sekoni banyak kaulah sarang petapancenan saja insyaallah alai barakah dari para ulama dari guru amin ya rabbal. Sampai bi Rasulullah itu buaki alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah yuhyil qalbal mayyitah bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maytatah bima'il matar. Itu buaki bi Rasulullah alaikum bi mujalasatil ulama ngiring kaulah sareng patapancenan saja amusemuh bersama ke ulama aniku semakin maksudnya apa ni kesemangkan masamak ni kesemangkan ke guru masamak ni kesemangkan dak kiai Asyik masamak dak kiai Ahmad masamak dak kiai Samian masamak dak kiai Muhammad masamak dak kiai Khalili maksudnya kaulah sareng patapancenan saja ani kesemangkan malai along polong bang guru malai apolong polong ni kesemangkan bang orang saya dak ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Ani ke bila apolong bang ulama, bila apolong bang guru, ani ke semakin kaulah sareng patapancenan saja soleh ni ke semakin barokah, soleh ni ke pedeh kan di kaulah sareng patapancenan saja.
Anika alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Ban paring aki ni kesemangkin banyak debuan ni kesemangkin sefokus dari guru kaulah sarang pada panjenengan seteja. Karena panapa bila ni kesemangkin kaulah sarang pada panjenengan seteja along polong bang ulama merengaki dedebun guru-guru anika kaulah sarang pada panjenengan seteja ati sepeteng ati selopah ati ni kesemangkin gelanun ni kesemangkin setaenga anika bi Allah Subhanahu wa taala epodi anika. Maksudnya panapa bila ati ni kesemangkin lampon mati ma ani kesemangkin panapa saya nyarbi kaulah sarang pada panjenengan seteja. Tak bisa anu buat ibadah. Letak lebur kebagusan, letak lebur ibadah da Allah Subhanahu wa taala, letak ada buana depan bang panapa? Juga ajuan ni kesemakin lampon mate. Panapa saya nyarap ni kesemakin ampon. Letak ada saya nyarap daun lah letak bisa ini kesemakin ikunaki ke beda-beda. Buana tak bisa ni kemanfaataki eter. Karena panapa? Karena ni kesemakin bungkar adalah ampun ni kesemakin ramuk ampun tadi. Lesepen ni kecukan ati patan kau lah sarang pada pancenan saja. Beta ini sen kalaban ni kesemakin tedebuan dari ulama tak along polong bang guru menjauh dah guru. Naudzubillah kau lah sarang pada pancenan saja. Bila aten ni kesemakin lampun mate, aten ni kesemakin lampun petang, ani kok takut panapa? Kok takut ni kesemakin maksiat, ani kesemakin terekah da ajaran pun Allah Subhanahu wa taala bisa elaku aki bi kaulah sarang pada panjenengan saja. Nauzubillah. Kintu saya ketakut bi kaulah sarang pada panjenengan saja. Panapa? Sebi Rasulullah ni kesemakin saya pedingaki, ani kesemakin bila ateh ni kesemakin odi, ani kesemakin tombu dah ni kefokus daripada bang buaan ni kesemakin zubur ani kesemakin pasti dah ki daun ni kesemakin rupiruh kus pasti buaan ni kesemakin nismanis ni kesemakin esai alantaran panapa alantaran bungkaran ni kesemakin fokus atena ni kesemakin lebur da ulama atena ni kesemakin odi atena ni kesemakin tera fa insyaallah setuju dah jasad kaulah sareng pada panjenengan setuju bila kesayan bila kefokusan dari ajunan pun Allah Subhanahu wa taala depan panapa ani kesemakin depan bang bumi ani kesemakin beri duma lemah tak nemu ni kesemakin ocean tak nemu air gersang ni kesemakin panas ani kesemakin saampun ni kesemakin etoronin ocean ani kesemakin tombu butombuan ani kesemakin rufiruh ni kesemakin esai butombuan sampai kecukan kau lesarang pada panjenengan saja beri dumalam kita ada reuni kita ada ni kesemakin kegiatan ning Madrasah Miftahul Arifin sampun ni kesemakin ibadaki pengajian ibadaki pertemuan alumni sareng simpatisan alhamdulillah ate kaula sareng pada panjenengan saja sampun lopa ke ibadah sampun lopa ni kesemakin kebagusan sampun lopa ke guru alhamdulillah neng malam semangkin kaula sareng pada panjenengan saja bisa lebur ke guru bisa tambah rakat bisa tambah semak dak guru fa insyaallah rakat semang kaula sareng pada panjenengan saja setuju nak adintoh apakah nilai ibadah kencaran dak ajunan nepon Allah Subhanahu wa taala beda ka adintoh mak cerita ning mukalla ning ka adintoh ning Yaman beda salah situng ni kesemangkin ulama ani kesemangkin dimin ani kesemangkin nimba ilmu dak Sayyid Abu Bakar bin Idrus Al-Adhani ani kesemakin nimba ilmu ani kesampun ni kesemakin ulama santre bitong santre sampun santre ni kesemakin ampun ni nimba ilmu pan sepanapan tahun ani kesemakin didik ni kesemakin bi kurunah pan sepanapan tahun ni kesemakin belain ani kesemakin tarbiyah kelaban fokus sareng kurunah sampun ni kesemakin bi Allah Subhanahu wa taala terbuka ilmu banyak pengetahuan lah, banyak ni kesemakin pengertian lah, ani kesemakin. Ampun apa esa bang guru, lepada keluarga ani kesemakin. Ampun ni kesemakin menjauh dak guru, ani kesemakin itatiaki orang alim, itatiaki orang andi ilmu sareng Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa ani kema, estung timpu ani kesemakin, nyunjang ani kesemakin, bi orang ani kesemakin, sorong ani kesemakin adebu. Ani kesemakin tak bisa mengeluarkan debuan. Alantaran penapa?
Alantaran ni kesemakin anyakin ke guru. Tak ingat ke guru. Asabab kenapa? Asabab ni ke ilmu na lampon banyak. Sehingga guru ka di sesaat didik. Kelupain bi ulama ni kesemakin. Sebab kenapa? Sebab ni kesemakin. Kebanyakan ilmu na ani kesemakin. Kelupain guru na. Lakin tu na'udzubillah. Cawaki bi kaulah sarang patapancanan saja. Penderaan ni kesemakin. Futuh ani kefuyudan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun timin kengain ma ani kesemakin paserah sa apa yang oning paser semalain nikah cara na fokus cara ibadah cara ni kesemakin ala kuaki akhlak sefokus ani kesetuja na murabbi orang sa didik dak kau sareng patapancenan saja ani kecek kulepai sampai ni kesemakin tanya aki apa napa sampean kiai biasa mung ada bu ani kesemakin lancar ada bu fasih ada bu ni kesampean fokus apa napa sampean ni kesemakin estung tempu beri ka di semampian abu dabu atau binato ni kesemakin bipacek kata betul suara dia. Iya sengkok adik tu sengkok ke guru. Sengkok pamberpan tahun tak ingat ke guru, tak nyambung ke guru, anyakean ke guru. Alantaran pulan sengkok le ilmu na banyak, aroma sengkok dia cukup. Ani ko sehingga sengkok ada bu situng-situng kelak ka disah. Ani ko semakin tak oleh ri tu ana guru, ani ko semakin pacakak sareng ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Karena pada apa pun ulama ani ko semakin guru ani ko semakin pada bang gunung, pada bang alamah ani ko semakin. Pada bang ratora ikan di kaulah sareng patapancenan saja. Bila kaulah ani kesemakin tak ingat dia ke asyik, tak ingat dia ke Ahmad, tak ingat dia ni kesemakin dia kesamian anikah. Asabab kaulah sarang patapancenan saja ni kesemakin jauh. Faktor ni ke tempat ni kesemakin jauh. Tapi kejauh ni kaulah sarang patapancenan saja. Jak sampai alopa aki ani kesemakin jasa guru. Jak sampai alopa aki ani kesemakin kaulah sarang patapancenan saja. Waktu nah kaulah badan yang ipontuk, watan-watan kaulah badan yang tempat pendidikan. Kintu cak sampai kalau pagi, pi kaulah sarang patapancenan saja. Menapi faktor ujau, faktor ni kesemakin pola ni kesemakin pada usaha, pada alakoh, ni kesemakin lampon tradisi biasa, tetapi biasaan gitu mak. Tapi ateh kaulah sarang patapancenan saja persampungan ani kesemakin, kutu persampungan ni kesemakin bedah iantara santai bangku guru. Sampai bi Rasulullah ani kesemakin ada buaki bi Rasulullah man zara aliman faka'annama zarani wa man safah aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Itu perbandingan dari Kanjeng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ngereng kaulah sarang patapancenan saja. Luar berah bulan Ramadan, lastari talasan, ani kesemangkin. Ibadah akhir ni kehalal bihalal. Maksud apa? Malay kaulah sarang patapancenan saja. Azyara acabis menamu dak guru. Malay oning kaulah sarang patapancenan saja. Tengkan guru saya panafuntan. Tengkan guru sehat panafuntan. Malay oning kepada guru kaulah sarang patapancenan saja. Jadi azyara acabis ani kesemakin. Karena kenapa azyara nah atau acabis santer ka adito dak guru ka adito bi Allah Subhanahu wa taala apa tak nilai ni kesemakin ibadah saraja muka ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Karena ka adisa bengutu kaulah sareng patapancenan saja ani kesemakin telok mak. Senomor situng sengelahiraki kaulah sareng patapancenan saja. Senomor dua matuah kaulah sarang patapancenan saja. Senomor telok ani kesemakin guru kaulah sarang patapancenan saja. Kintu selebih utama iantara ketelok sebatot ni kesemakin imul jaaki bi kaulah sarang patapancenan saja. Tetijak kalau pain ani kesemakin guru ani kesemakin kotu kengain bi kaulah sarang patapancenan saja. Contoh ani kesemakin sambian datang umroh. Sambian datang di kesemakin dari Mekah. Sampun dapat kepada Rajuanda ani kesemakin kelok telok ni kesemakin pada ngamba. Orang sepon sangat lahiraki ngamba. Guru nah ani kesemakin ngamba, matuan ngamba, pasayaran ni kesek salah makin.
Ini apa dengan kapi ini kesemakin. Cek kelupain ini kesemakin. Sepertama ini kesemakin. Guru kaulah sarang patapancen dengan setuju sentarin. Ani kesemakin. Senomor 2 ani koreng sepo dengan lahir haki. Senomor 3 ani kesemakin. Matua kaulah sarang patapancen dengan setuju. Karena matua ini kesemakin ring sepo kaulah sarang patapancen dengan setuju mak. Pancen dengan andi wudu tak betal ani kesemakin asalaman ani kesemakin mak. Ani kesemakin. Ketelok-telok ani kesemakin. Kau tu wajib hormat bi kaulah sarang patapancen setuju. Kenapa? Karena keadaan toh termasuk ni ke agama keadaan toh saya contoh aki bi kanjeng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kaulah sarang patapancen setuju ampun ni kesemangken lebur ke guru, lebur ke ulama, fa insyaallah kaulah sarang patapancen setuju ilmu na bakal iftira sarang Allah Subhanahu wa taala. Oh ni kesemangkin masalah ulama tetap ni kesemangkin mangne ni kan semangkin bani guru sampian tetap hormat sampian. Ka habaib tetap hormat robrokana ani kesemangkin. Ko ulama ke kiai ani kesemangkin tetap hormat bi kaulah sareng patapancenan saja. Terus pada oleh brokah. Terus pada miloni kesemangkin kenceran. Terus pada miloni kesemangkin doa. Tapi ni kesemangkin palain mong masalah guru ani kesemangkin. Hormat ni kesemangkin ke ulama, hormat ni kesemangkin ke kiai, ani kesemangkin cek kulupain ni kesemangkin guru tolong kaulah sareng patapancen dengan saja sebab Roma ni kesemangkin kengain sepatut emulja akibi kaulah sareng patapancen dengan saja. Ani kesemangkin. Jadi kenapa guru ni kesemangkin bi kaulah sareng patapancen dengan saja cek sampai ani kesemangkin sabar ani kesemangkin ide budi. Balik kaulah sarang patapancen dengan setuja, ani kesemakin guru pakai ada karena setuja apa ilmu ibadah kaulah sarang patapancen dengan setuja bisa tepat, ani ke akhlak bisa fokus. Sebab ni kesemakin pelantaraan dari ulama dari guru kaulah sarang patapancen dengan setuja. Fa insyaallah bina ni kesemakin ketika ulama ketika guru kaulah sarang patapancen dengan setuja ilmu ni bakal ipatera bakal ipamulja nyangka sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Para hadirin seabtin sangat amul jaaki. Badanah ani kesemakin rauni. Badan alumni sampun akompol. Ani kesemakin sebadah dari ujau. Badai semak. Badan ni kesemakin tetangkes akompol keadin toh. Maksudnya panapah ani kesemakin along polong. Mebedah ni kesemakin kegiatan. Kalaban ni kesemakin ekemit pengajian. Kalaban ni kesemakin iramiaki pengajian. Maksudnya kaulah sarang patapancen dengan saja ani kesemangkin iantara na santer sekolah santreh ni kesemangkin seki badai pondok seki badai madrasah ani kesemangkin malai ni kesemangkin tambah arakat tambah atapangki iantara mata iantara santer sekhariji ben santer ni kesemangkin dakhili leni kesemangkin faidanah ani kesemangkin dua ani kesemangkin selumar situng santer sebenarnya dalam ni kesemakin bisa animba aki bisa ni kanyon to aki santer sapon pada luar oh ngak dia saben santer ruak sanokona sebenarnya nikah ni sebenarnya Banjarmasin sebenarnya Pontianak sebenarnya Sorbeja nak ni kesemakin bisa usaha sebab kenapa bisa sukses usaha nah kelakon nah bisa lancar sareng Allah Subhanahu wa taala ani kapalo neliti ni ka karena apa bila ni kesemakin santreh ni ketika guru bila santreh ni kesemakin akhid maka guru fa insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala ilmu nah ani ka ipatera fa insyaallah usaha nah ipalancar sareng Allah Subhanahu wa taala tak punten boleh mak ni kesemakin karena panapah ani kesemakin bila kaulah sareng patapancen dengan setuja lebur ni kesemangkin ke ulama lebur ni kesemangkin ke guru ni kesemangkin faida ni kadi kaulah sareng patapancen dengan setuja ani ke kesenengan ni kesemangkin seenyantu bi kaulah sareng patapancen dengan setuja bila ni kesemangkin lampon ni ke kesenengan bi kaulah sareng patapancen dengan setuja ni kesemangkin nyalamin ani kesemangkin ikresaki fa insyaallah anambahin lebur akhidmah ke ulama akhidmah ke guru fa insyaallah tambah na barokah tambah banyak sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal para hadirin seabtin sangat amul jaaki Imam Nawawi mak cerita Imam Nawawi coba ni kesemangkin bi Allah taala faktor barokah ani kesemangkin banyak mak ulama ni kesemangkin rang-rang kitab ani kesemangkin mak
tak masyhur agati Imam Nawawi. Imam Nawawi ikim matap kaya tapan ni kesemangkin ijabah maturah adika hatta ni kesemangkin nyacin ni kesemangkin tarim Yaman muka adika banyak ni kesemangkin tap kaya tapah ani kesemangkin Imam Nawawi sepo ani kesemangkin Imam Nawawi ni kesemangkin sangat takdim ke kurun sampai ani kesemangkin Imam Nawawi dari takdim ke kurun lah ani kesemangkin bila berangkat ngaji atau mulang ani kesemangkin doa muloloh nyuun ke Allah Subhanahu wa taala Allahumma astur aibi muallimi wa la tudhib barakati ilmihi minni ya Allah cak muturana muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala celah-celana guru rahasiana guru ani kesemangkin itu tu penerima tafatan kau ya Allah mencertak ngetela adzan kuli Allah dari kecelana guru dari kekurangan guru karena pada manusia sama andi sifat basyariah andi sifat kekurangan ma andi kesemangkin patot guru andi kesemangkin andi sifat ni kesemangkin setek kesokanin setek kesenengin bi santre ma leuni ki Imam Nawawi nyuun ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma astur aibah muallimi setengah riwayat Allahumma astur aibah masyayikhi andi kesemangkin muka-muka ya Allah muka-muka ya Allah bi Allah Subhanahu wa taala itu tu apa rahasia ada ke guru kau le sareng pada panjenengan saja wala tudhib barakati ilmihi minni ban muka-muka ya Allah tepe elang barakatan ni kesemakin guru dari batan kau ya Allah lah ni kesemakin dua epen temololo bi Imam Nawawi ni artinya apa ani kesemakin guru batan kau ni kesemakin pada manusia andi sifat kekurangan mahallul khata'i wan nisyan andi kekurangan andi kelupaan andi sifat ni kekalpaan ni kesemakin muka-muka ya Allah andi kesemakin celah sebagai kurfatan kula dan kula mantar ni kesemakin tak mengetela ya Allah takut apa-apa ni kesemakin mak bun kula ni kesemakin ngil andi kesemakin ningalen celana guru ningalen ni kesemakin tengkana guru sekurang cocok andi kedaate patan kaulah takut kurang takdim kula mak takut langka dan kula ke guru ma bila langka ke guru ni kesemakan ibitong maksiat sareng Allah Subhanahu wa taala ibitong dereka ke Allah bi Allah Subhanahu wa taala sereng maksiat dereka ke Allah Subhanahu wa taala ani ke barang petang bang barang terak ani kesemakan bisa campur tak bisa campur semakin terak berarti tak ada apa petang daki paten pu lampu berarti pada penapa petang ani kesemakan maksiat bi Allah Subhanahu wa taala terekah ani kesemangken yang ketang petang bi Allah Subhanahu wa taala sedeng ilmu ani kesemangken bi Allah Subhanahu wa taala ani kesemangken ini yakin apa tera ilmu wa nurullah la yuhda li asi kota igun ni kesemangken artinya nur ni kerak tera mak maksud apa ani ka anir ka ati sepeteng anir aki ka akhlak sta rokaruan anira aki ni kesemangkin ka ate sanak ngonak anira aki ka ate ni kesemangkin staro karuan anira aki ka batan sekurang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ani kesabab ilmu ani kesemangkin paringin barokah manfaat ani kesetujuan kalau kelakuan kaula sareng patapanceunna setuju ani kesemangkin bi Allah Subhanahu wa taala paringin bagus sebab kenapa ilmu na tera ilmu na bagus ani kesemangkin sehingga kelakuan nikah kaula sareng patapanceunna setuju ala ko kalaban sae ani ke semak ja ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesetujana dorong aki kalaban ilmu. Badan ni kesemangkin bisa tepak afeujeng sabab andi ilmu. Badan ni kesemangkin bisa apasan ni kesemangkin sabab tepak sabab ilmu. Badan ni kesemangkin bisa atatak ramah aneka ke guru, bisa atatak ramah koreng sepo, bisa mabagus kepada tentangke sabab napa ilmu lesteja dan ni kesemakin dari mambaul ilmi dari ni kesemakin sumber ilmu dan ni kesemakin mung ilmu ani kesemakin nyargain pemuljaaki bi kaula sareng patapanceunna steja pasti ilmu kelak kisah ngangka dak kaula sareng patapanceunna steja itunya ban akhirat ku aku pasandeng sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Niki Imam Nawawi Allahumma astur aiba muallimi wala tudhib barakati ilmihi minni. Adu amul kintu ma. Ban keluarah amulangah Imam Nawawi ani kesekian. Situng tempo cepon.
Imam Nawawi ni kesemangken surah Ad-Dar ni kesemangken sareng mak ulama surah apa long bengkuru ni kesemangken ta'allam Imam Nawawi funtan nyon skor tan kul situng talam ni kesemangken surah kuduain bengkuru ni kesemangken ta'lang kontan kula di udur nyon skor tan kula ani kesemangken takwa apa takwa ni kesemangken bila ada kelaban guru takwa ni kesemangken berdeeran ni kesemangken saya keterobi guru ani kai kala bitan kula ani ketakwa cangkolang takwa malangka ada guru sehingga bila langka ada guru kaulah ni kesemangken takwa korang berokana sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala ni kesemangken mak jadi ani ke Allah taala apa sabab takdim ke guru ke tu pemangka kaman masyhur Riyadus Salihin, kisah Faidul Qadir banyak ni kesemangken. Ani kebadahal banyak mak ulama ni kesemangken. Ani kesemangken mak ulama sangat kitab ni kesemangken. Ani kesemangken. Tak pemasyhur agak Imam Nawawi. Pulan penapa Imam Nawawi? Pulan di kesemangken bi ulama itu buaki Imam Nawawi ni kah sangat takzim ke guru sehingga sareng Allah Subhanahu wa taala ani kitab apa ipatera sareng Allah Subhanahu wa ta'ala sepuni kak cukan kau dah sarang patapancenan seteja cinta ke guru cinta ni kesemangken ke ulama cinta ke orang soleh fa insyaallah sekali banyak kau dah sarang patapancenan seteja bakal melu kebagusan bakal melu perokana sarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal para hadirin seabdin sangat amul jaaki kintoh badan apa antara nak guru ani kesemangken ke santri ni kesemangken ke guru ani kesemangken mak karena apa mak bila ni kesemangken ekresa akibi kaulah sarang patapancen dengan seteja beten ani kesemangken ani kah takzim ke guru beten ani kesemangken lebur ni ka ulama bi Allah Subhanahu wa taala lain tengkana mak ani kesemangken santri bila lebur ni kesemangken ke ulama lebur ke guru ani kesemak ke guru ani ke tengkana ben akhlak lain sampai bi Allah Subhanahu wa taala hikayat aki ni kesemangken dengan Al-Quran was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun orang ni kesemangken sepada junggaluan sepada ni kesemangken junggatian ani kesemangken bada ulama ni kesemangken bada ke guru ni kesemangken hadir ke koncengan hadir ke roman sampian pada ketih wa acabis ka a wa acabis ke ulama b wa acabis ke ulama c ani keketian pulan penapah ani kesemangken pulan ngiding kaulah sarang patapancenan seteja ika di sebeda guru bada ulama ani kemesemak kaulah sarang patapancenan seteja kak di seorang sama-sama sama ketih ani kepada sabikun ani kesemangken orang sama kete orang sama semak sareng Allah Subhanahu wa taala ulaikal muqarrabun ika disah pasti sokoni banyak pasti ni kesemangken oleh barokah oleh ni kesemangken apa faedah dari ulama ni kesemangken orang sesama ani depan penapa mak ani kesemangken sampian ani kesemangken semak ni kesemangken ke orang bagus sampian ani kesemangken semak ke ulama ani kesemangken contoh nikah mak nikah bikula mung pengajian nulis sebut nikah semangken anika sampian orang biasa mak kelanun nikah semangken bani santre anika semangken ken cuma koncengan biasa sampian depak kekoncengan depak persemuan anika semangken apangki bang ulama sampian nendeng setting ulama sekoni banyak sampian deki pada keangkang bang ulama mak ulama ani kesemangken seberi setting ani kesemangken oleh aqua sampian deki pasti nyangken aqua juga karena oleh tampil seneng ulama le sebenarnya kejukan kau oleh sarang patapancenan seteja beselmak ke ulama besemak ke guru fa insyaallah sekoni banyak kau oleh sarang patapancenan seteja pasti miluh barokah nama ani kesemangken karena apa kau le sarang patapancenan seteja besemak ke ulama besemak napa ke guru ani kene ka angka bisaos ani ka pasti ani kesemangken bada ulama ani kesemangken nyangken aqua sampean dengan setting ani kesemangken pasti sampean deki brin aqua ki pasti je papa deki bang ulama kila kisah le sepenuh kejukan kau le sarang patapancenan seteja bila mesemak ke ulama mesemak ke guru fa insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala bakal melo barokah bakal melo ni kesemangken kelakuan sekerat tu
da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu lampun pukul setengah 11 loleh sejam. Ani kesemakin sedeng panapatoro nama. Na oleh sejam sampian ngantok tanghi. Ani kesemakin tambah sokone ki. Para hadirin seabdin sangat amul jaaki. Ani ke badan guru, ani ke semangkin asampung ke ulama. Panapa ani ke semangkin hikmana. Menabih ni ke semangkin bi ulama ani ke semangkin erotap kitab ibendingaki kaljibel. Ibendingaki gunung. Ani ke semangkin gunung ani ke dak demah kuat mak. Gunung kokoh ani ke semangkin. Umpamah ani kesemangkin sambian ani kesemangkin auba ke guru ani kesemangkin auba ke ulama ani kesemangkin ani ke depadan bang penapa depadan bang embi ngantem ni kesemangkin gunung sambian ani kesemangkin lepusan ke guru na na'udzubillah sambian ni kesemangkin letak lebur ke orang soleh sambian letak lebur ke ulama sampai anyakein ke ulama sampai ni kesemangkin gelenun ani kesemangkin ani akein ko lama sampai mapegel ko lama ani kesemakin bani ulama ni kesemakin sebelum ketemperan mak sambian ani kesemakin bakal ni kesemakin milo kesosaan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala ani kesemakin panapa ani kesemakin depada nak embi ngantem ni kesemakin otak besape ngantem gunung dak demen ni kesemakin embi ngantem kal gunung ni kesemakin jandus melolo bani gunung udah ki ropo ni kesemakin takut tandung embi deki ni kesemakin tak ada bani ulama ni kesemakin sek kebajiin ani kesemakin ni kapah jatuh bani ulama ni kesemakin bi sampian ni kesemakin sek kepekelin ulama ni kesemakin paharenda ni kesemakin pasaran paharenda ni kesemakin terecan bani mak kok takut kau le sarang patapancenan saja ani kesemakin pepatang ate sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila laik pepatang ani kesemangkin iantaran ilmu bang maksiat ni kesemangkin maksiat inyangkep ni kesemangkin ni kepatang ani kesemangkin ilmu tera sehingga ilmu no guru ani kesemangkin te kolle bi kaula sareng patapancenan saja ilmu ani ketera sampian ni kesemangkin patang lantaran maksiat ani ka paste ni kete kolle ilmu no guru bi kaula sareng patapancenan saja. Jadi kau le sarang patapancenan saja ani kesemangkin kengain ani kesemangkin hadis ampun banyak ada buaki nikah nakzim koreng sepo dua nakzim ni kesemangkin ke guru ani kesemangkin banyak ni kesemangkin hadis palon apa palon kaulah tati ibrah tati peringatan dak kaulah sarang patapancenan saja palon pada itunya ni kesemangkin pakai proses pakai tahap anikah sehingga bila kaulah sarang patapancenan saja lulus dan tahap dari proses kadin tu fa insyaallah kaulah sarang patapancenan saja ilmu nah tati ilmu barakah sanau sokoni anikah fa insyaallah abang faad pada tetangga sarang Allah Subhanahu wa ta'ala nakona nama ani kesemakin pahtoro nakula les sejam lebih ku tak mesen je pun nakonan timi nakonan kena anak kaki mundu ke cong ingki ba dan kula mundu ke ba ingki jang senga nak ya kaki mau mundu ke kalun nak pakas tete kalun nak ya ku guru nah kaki ku tengatin mak ani kesemakin ke guru nah kaki ku takzim ya cak sampai langka ke guru nak Arya apa boleh langkah ke guru bagi hewan lah bagi dia ajemah bi kaki hormat mah bida ida dan mana hormat ni kesemakin cak hewan cak sape cak ajam maksud tidak ada mah ani kesemakin pulang gelak ke adisa ajam ani ke ajam guru sape no guru embi guru ani ke bilik sakein ajam mah bilik sakein sape nah bilik sakein ni kambing ani ke pulang anis bat ke guru takut pegel guru takut sakit juga bila ni kesemakin pegel guru takut berokan ilmu kau lesarang patapancenan saja tak paring manfaat sareng Allah Subhanahu wa ta'ala kalan mesen aku ani kesemakin mung nakona na ani kesemakin cong kaki ngaji ya akhlak ka make akhlak ka kaki Arya banyak ani ketambah tera akhlak ka kaki
Maka ilmu nak kakiri banyak mung kakitaan di akhlak korang ajar korang tata krama na arima tako ilmu nak kakir sarang Allah Subhanahu wa taala ijabut ilmu nak kakir tak pabrok sarang Allah Subhanahu wa taala tina cong putai ku wai pesan biba amma ani ke semakin maka ilmu nak kakir sokoni nak ya asal barokah asal manfaat ari manfaat kepada tetangga bang keluarga ani kita dijemberama Asbab kenapa? Asbab ilmu ni kesemangkan manfaat paringin barakah sareng Allah Subhanahu wa taala. Ani kama bi kaula sareng patapancenan stajah ani ke contoh aki ni kesemangkan kelanun ulama nakona makala andi kelanun ulama nakona cepon tengkadeng aga kadia ke Samsuddin cepon. Ki Samsuddin ani kesemangkan ompul kurun aba ani kemuntuk ni kesendungan kendak Syekhuna Khalil panapa ken comanguan umbing meloloh ani kesemangken ma tapi panapa sampun ni kesemangken badan ni kesemangken masalah sampun peleman ketika kecompong ni kesemangken mulang ma ani kesemangken bagi ken coma ni kesemangken ngubu hewan meloloh ani kebade pontuk sabab panapa ani kesemangken sabab guruh ni kesemangken ridho sabab guruh ni kesemangken ni keikhlas ani kesemangken ilmu nah paring epatera sareng Allah Subhanahu wa taala ani ketunging ma ani kesemangken pah toron to Ki Hasyim Asy'ari japon ma waktana muntuk niku sejarah naten gula wallahu a'lam bisawab wallahu a'lam cak bener cak pun ani kesemangken waktu muntuk dan Syekhuna Khalil Ki Hasyim Asy'ari ani kada erna ani kesemangken lah saya ni bertem plastik tak zaman kona ni kesemangken tada talam tada napa rang ku tak mung semangken miwan sampur ni kesemangken Ki Hasyim Asy'ari ani kesemangken lastari atana ada erbang seferengan ani kesemangken ada ani kesemangken pah beda aja mah Syekhuna Khalil cepon mesemak sampun mesemak ani kesemangken inyuta kebi kakanyan hush jala aja ngakan nasi ani kesemangken nyalang bi Ki Hasyim Asy'ari la sini torot ni aja lapar aja torot mak ni kesemangken sampun torot ni kesemangken lampun kenyang ajam ni kesemangken ngakan gelak nasi ani kesemangken empang titik tanya aki bi sekanjaan nikah apa sampean ustaz sampean gelak beda ajam ni kesemangken ngakan nasi ngul bang sampean bi pahe torot ani kesemangken tak nyutek fain jala ajam engke karena kau sareng patapanci dengan setuju di kesada bi Allah Subhanahu wa taala lampune paringin nikmat ani kesemangken bi Allah Subhanahu wa taala kule paringin nikmat ilmu ani kesemangken sabab guru ani kesemangken jadi ajam gelak sengampung nasi ni kesemangken ajam guru lani kamu pahbi bi kule bang sampean ni kesemangken nyutek ajam ni kesemangken tak bagi daer takut panapa takut ni kesemangken pangki guru takut guru gelak kisah tak ridho dak tengkan kaula sareng patapancenan saja bila tak ridho takut ilmu dak kaula sareng patapancenan saja tak paringin barokah sareng Allah Subhanahu wa taala ni kesabab akhir maka guru ma apa keluar ni kesemangken ilmu nah ani kay pamasyhur ani katengkan ani kesemangken na kelanun bagus sareng Allah Subhanahu wa taala sedaja napa wasilah pelantaraan sabab ata'dim ke guru amul ja'aki ke guru itunya itatiaki orang mulja akhirat fa insyaallah ku areng sareng guru ani kesemangken tonton ku dak suarkan Allah Subhanahu wa ta'ala muka-muka kaula sareng patapancenan sejekong langkong sejan alumni simpatisan saampun ni kesemangken nimba ilmu nang Miftahul Arifin muka-muka sareng Allah Subhanahu wa ta'ala setujan keluarkon nah pani kesemangken paring sukses paring lancar ani ke ilmu nah sareng Allah Subhanahu wa ta'ala ani ke itatiakin ilmu sebarokah sehingga kalaban ilmu barokah ibadah kaula sareng patapancenan setuju tak kelupain kong palangkong panapa ibadah solat kaula sareng patapancenan setuju selama waktu cek sampai kolok paen kenapa-napa naki takut panapa takut ani kesemangken kaula sareng patapancenan setuju ibadah selain tak katerima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala karena kenapa solat ni ke minangka pondasi solat ni ke semakin minangka tiang agama tiang bila tak ada pangpengah
Fa insyaallah tak kuat Roma kau le sarang petapanjenan saja. Kongang deki beda lentu, kongang beda angin, ani kesemangkin takok rupu. Ani kesemangkin. Le sepenih kecukan kelakon kau le sarang petapanjenan saja. Beri dumanem lastari apasa. Lastari azakat, lastari ni kesemangkin tadarusan, lastari ni atarawih, ani kesemangkin cek sampai kelupain, ani kesemangkin keluar dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ani ke fa insyaallah, ani kesemangkin ibadah banyak ni kai lakonin, ani kasabab ni kesemangkin penapa? Ika adisa gembleng ampun ni kesemangkin kalaban ilakuaki pan separapan ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala. Takut keluar dari bulan Ramadan, ani kesemangkin kaula sareng patapancenan saja, lopah-lopah saja amal ibadah, ani ketina aki. Takut ni kesemangkin kong langkong, ani ke solat dah, ani kesemangkin takut cek sampai tina aki. Bila ni kesemangkin tina aki, takut kaula sareng patapancenan saja, kuaku ani kesemangkin. Pakai bu, kuaku dengan ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau le sarang patapancenan saja sekeluaran ni kesemangkin telasan, ani lebih, ani kesemangkin mun tak bisa papada waktu na bulan Ramadan. Gutai ku laisal id bilibasin jadid, gutai ku. Walakinnal id bi taatin tazid, ani kata ada ni kesemangkin telasan ni kesemangkin kalaban kungai kun pakaian ni kesemangkin senyar anyar. Omong telasan, ani kesemangkin pakai nyar anyar, ani kesemangkin kelenon, kocan anyar, ani kekelampin anyar, sarung anyar, sampai ni kelai temu cak anyar, ani kesemangkin sarung kadang-kadang kelopain, ani kesemangkin seite bu ecap BHS kelopain le temu cak anyar telasan. Tapi benikin tu pokok ngoma, ani kesemangkin, ani ka. Walakinnal id, ani kesemangkin apa? Ta'atuhu tazid, ani kesemangkin. Tetapi na ani kesemangkin, panapa talasan ni kesemangkin? Itik abeli ni kesemangkin. Idul Fitri, ani kesemangkin. Abeli, ani kesemangkin. Fitrah, ani kesemangkin. Apa Idul Fitri, ani kesemangkin? Ikan di orang seapa bulan Ramadan. Karena Idul Fitri ini kesemakin abelina fitrana, ani kesemakin socena kau le sarang patapan. Banyak terkeka Allah, banyak ni kesemakin ibadah-ibadah setilakonin bi kau le sarang patapancenan saja. Sampun masuk bulan Ramadan, ani kesemakin gembleng kalaban ni ibadah-ibadah. Siang ni kesemakin apa sah, sing malam ni kesemakin apa jang malam ni ke atadarusan, ani ke banyak ibadah semasuk dak kau le sarang patapancenan saja. Tapi ini kesemakin dalam telasan, ani kesemakin kau le sarang patapancenan saja. Cek kencoma ni kesemakin anyar melolo kalampin, anyar melolo ni kesemakin sarong, kong langkong ni kesemakin. Ta'ala tambahin beri dari itu malam sehingga kau le sarang patapancenan saja, ani keinyamain orang mukminin, ani kesemakin haqqan. Orang mukmin sahak betul-betul aja lenaki perintah Allah, aja wakil larang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Cek pecampur, inak cek pecampur antara taat ani kesemakin bermaksiat. Ani ke perintah ilakonin, maksiat ilakonin, ani kesemakin. Ku tak bahaya. Bi Allah Subhanahu wa taala itu kanin wala talbisul haqqa bil batil. Cak campur adukan bi kaki ya antara hak dan batil. Mung barang bener ibadah ke Allah Subhanahu wa taala cepet lakonin. Mung barang ni larangan barang maksiat bi kaki jauhin. Maksudnya apa nih kesemakin? Malaikat ulah sarang patapancenan saja. Itunya itu tiaki orang mulia. Neng akhirat mi pola-pola kau ulah sarang patapancenan saja. Ani kan ngadep ke Allah Subhanahu wa taala apatah tetap Islam kalaban iman. Namun sekali itu pamator kurang lebih abdi nyon pengapora seagung-agung pengapora hadanallahu wa yakum. Japon surah doa ini nika al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدك يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، تبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ثبتنا على دين الإسلام والإيمان، وارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم لنا العزة والكرامة والسلامة في دار آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم أدياننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين من كل هم غم وطعن وطعن وبلاء ظاهرا وباطنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا والمسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا مسلمين شر الدنيا وعذاب الآخرة رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد، وتكفينا بها شر كل عدو وحاسد، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك صحة في تقواك، وطول أعمار في حسن عمل، وارزقا واسعة لا تعذبنا ولا تحاسبنا عليها، وذرية طيبة كثيرة عالمة عاملة نافعة، وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وسلام وسلام تسليما كثيرا دائما. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من كلامك الحكيم، وما هلنا وما حمدنا وما كبرنا وما استغفرنا وما صلينا وما عملنا من الطاعة في هذا المسجد المبارك، وما تصدق وما قرأت عليه سورة ياسين، وما تصدق به صاحب الحاجة. اجعل ثواب لكل هدية منا واصلة، ورحمة نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وجميع الصحابة والتابعين، ثم الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقربائنا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا، ولمن ظلمناه وأسأنا إليهم، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولا سيما على روح المرحوم المرحومات الذين اجتمعنا بسببه، المرحوم المغفور له كي سالم وأصوله وفوره. اللهم اجعل فداء له من النار، وفكاكا له من النار، وإتقا له من النار، ونجاة له من النار، وسلاما له من النار، وحجابا له من النار، وسترا له من النار، وبقاء ورفعة له في الجنة دار القرار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، واملأ قبورهم من الريح والريحان، واسكب عليهم ورحمة ورضوان، ولكهم ورحمتك والأنس والأمان، حتى تبعثهم آمنين في زمرة السابقين الأولين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى جنات النعيم. واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والهبور والمغفرة عن القبور وهم الجميع. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والرضوان عليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات، وكفر عنهم السيئات، وتحمل عنهم التابعات، وادخلهم الجنة والآباء والأمهات والبنين والبنات برحمتك يا الله أرحم الراحمين. اللهم آنس وجدهم وارحم غربتهم، اللهم آنس وجدهم وارحم غربتهم، اللهم آنس وجدهم وارحم غربتهم، وارحمنا وآنسنا إذا سرنا أمثالهم، بعد طول عمر وحياة في طاعتك ومرضتك، بصحة ولطف وخير وعافية وسلام برحمتك يا الله أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة والأبرار يا عز وجل رب العالمين. وصلى الله تعالى
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا وسؤالنا دنيويا وأخرويا بسر أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تلاسان يون سبور أبتنكي من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير. هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih